I'm gonna go. Bueno. Vamos a ver lo de Ubisoft. A ver qué presentan. Estamos en el pre-show, queda un minuto. ¡Ojo! ¿Perdona? ¿Qué acabo de ver? If you also have amazing gameplay segments you captured from our games, spread the joy and submit them on the link displayed on your screen right now. All right, guys, it is time for us to wrap up this pre-show. Don't forget to stay tuned for our post-show featuring a deep dive into the world of Assassin's Creed Valhalla. Thanks a lot for watching this pre-show and enjoy Ubisoft Forward. Lo dicho, se les ha filtrado media conferencia. Vamos a ver qué presentan. No te deja iniciar sesión. No sé. ¿Empezarán con Far Cry 6? Ahora que se les ha... Ahora que se les ha filtrado. Nah, el vídeo lo tienen montado ya desde hace tiempo. Que por cierto, Ubisoft ha tenido un lío esta semana que flipas, ¿eh? Que flipas. No solo por las filtraciones. Hi everyone, I'm Neelam Kumar and I'm very excited to be co-hosting the first Ubisoft Forward with the talented Yusuf Mageed. Today's show is all about getting up close and in-depth with all the exciting games we have in production here at Ubisoft. I'm Yusuf, but there's no time to waste. So let's head straight for the streets of futuristic London and see what the hackers of DeadSec are getting into. ¡Ojo! Watch Dogs. Let's go. Empiezan bien, empiezan bien. Me apetece bastante el Watch Dogs Legion. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo va? A ver qué tal. Se les ha filtrado media conferencia, pero bueno, está bien. ¿Cómo sería Ubisoft si no se les filtrara algo? Se ve como el puto culo, como siempre, como todos los directos, digamos, de juegos. Pero bueno. Authorities recommend not to approach the individual. First, they came for the foreigners, and I did not speak out because I was not a foreigner. La animación es en plan Love, Death and Robots, tío. Mola bastante. No es CGI. O sea, es CGI, pero es CGI guay. Porque live action esto no es. Es una animación en plan Love, Death and Robots, sí, sí. Qué guapo. Then they came for the journalists, and I did not speak out because I was not a journalist. And then they came for street artists, but I did not speak out. Es animación, es animación. En Love, Death and Robots hay un capítulo que es literalmente así. Y es animación. Es brutal como está hecho. Si no me extrañaría que hayan contratado el mismo estudio, porque es literalmente así. Luego os diré qué capítulo es. Espero que esto lo puedas hacer en el juego, por cierto. Un poco también en plan Spider-Verse, ¿a que sí? La peli esta de animación de Sony de Spider-Man. La serie Love, Death and Robots os la recomiendo, ¿eh? Está en Netflix, mola un montón.
Con la cabeza de cerdo. ¿Ves? Esa animación, tío. Es una animación muy guay. You could have told me it was a bloody costume party. Try it on. The new key suspect has been identified as David Ford, a 43-year-old London taxi driver. He has no criminal record, but is Aquí recordemos que podemos controlar a cualquier NPC del juego. Y que todos tienen como su historia, ¿eh? O sea, va a ser heavy este juego. En ese sentido. Va a estar muy guay. Va a estar bastante guay. Lo que comentaba de Ubisoft es que se les ha... O sea, se han ido 3 jefazos a los drivers San Francisco, efectivamente. That was inspired by Watch Dogs Legion and looks at the game and the universe and the characters through Se les han ido 3 jefazos por tema de acosos bueno, acoso y otras mierdas. You can literally recruit and play anyone you see in the world. You profile people that are interesting to you. You help them with their ¿Ves el... Just help me get some closure and I'll do whatever you want. Sounds like a dead ves su historia, ves si te interesa, tal, no sé qué, lo ayudas con una misión de origen y luego se te añaden al equipo, digamos. Please, think more underground. You with Albion? I'm tickled, but think more underground. La abuela, tío. What, DedSec? Yeah, right, and I'm Che Guevara. You're done. Soy Che Guevara. And they make the story not only, unique to them, but unique to you as the player and personal to you because they're, heroes that you've chosen and invested in. What would I say to fans? I guess I'd say, take care of yourselves, stay safe. Welcome to the Resistance. Muy bien. London town. A ver, un poco de gameplay. A modern metropolis. Built on history and Ubisoft en tema de mapas y de ambientación y todo esto siempre lo hace súper bien. O sea, por ahí va a estar muy guay. Por ahí va a estar muy, muy guay el juego. Oh my god. Listen up. Get all your units to move in and lock down the city. En tema de mapas, sí. O sea, luego gameplay y tal ya lo veremos. Y mecánicas y todo esto, ¿no? Me refiero. Pero en tema de... En tema de mapa y ambientación lo saben hacer muy, muy bien. He will stop at nothing to permanently control the city. London will be the first city in the world to be made truly safe. Nigel's not the only opportunist who's taken a liking to this fair city. Básicamente, hay una empresa que quiere tomar el control de la ciudad y está la resistencia de DedSec, que no se lo va a poner fácil. Pero bueno, en la historia ya lo veremos, vaya. Microchip is scary, I know, but I got to keep tracks on my merchandise, don't I? You made me a slave. You do not want to ruffle her feathers. Está bien, ¿eh? Los chips. Esto es lo que quiere hacer Bill Gates con el 5G. Nos quiere meter chips con las vacunas del coronavirus. El combate cuerpo a cuerpo me llama un montón la atención. Parece que está súper bien. Yo los tengo pendientes, tío, los Deus Ex, los nuevos. El taser. In our first mission, we need to get some dirt on Nigel Cass, and that means breaking into Albion headquarters inside the Tower of London. All the hardy souls you see here are people we have recruited from the streets of London. Pero esto es nuestro equipo y cada uno tiene sus habilidades y tal. Y lo elegimos para la misión y vamos para allá. Like everyone in DedSec,
Arthur can hack pretty much whatever. But as a construction worker, esto es típico. Toma. BioShock. Oye, el combate cuerpo a cuerpo mola, ¿no? Lo que yo quiero, tío. No sé si los jugaré, los Deus Ex. Ya veremos. ¿Está lanzando? Vale, sí. Perhaps we could approach this mission differently. If you'd rather keep your distance, we've got you covered. Amy is a drone expert. What have we here? Ahora vemos la misma misión de otra forma, digamos. Con un personaje con diferentes habilidades y tal. Más de hackeo y de sigilo. En plan Alien, tío, qué guapo, qué guapo. Qué guay. En plan Alien, ¿eh? Qué guay. She can also hack enemy drones, turning the tide in her favor. And if you are not into direct confrontation, there are more ways than one to get the job done. Recruiting an Albion officer like Brielle here might be challenging, but it'll get you inside restricted Albion areas. Me dice que pillar a uno de Albion, que va a ser bastante difícil. Pero que, bueno, claro, luego... Luego tenemos free entrance. Aunque, claro, si hacemos cositas que llamen la atención, nos meten un puto tiro en la cabeza. O sea, esto lo que tiene también es que cada misión tiene un huevo de ramificaciones, ¿no? Porque si puedes hacer la misión con diferentes personajes de diferentes formas y tal, cada misión debe tener un montón de ramificaciones, tío. O cada acción, digamos. Say hello to Mickey. The man lives for his team. I put another hair on my chest. And doesn't mind getting his hands dirty. Boom, boom, boom. He does have a slight drinking problem, though. Un puto irlandés borracho, tío. También hay que tener en cuenta que cuando te matan un personaje está muerto. Tengo entendido. Ojo este, me gusta la máscara. El John Wick. Es el John Wick. Es el John Wick del juego, tío. Sí, 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 mira, mira. Esto lo hace yo. Some might even call him an artist. Que yo quiero a este hombre, tío. Here's the bastard responsible. Voy a ir con este, ¿eh? Lo sabe todo el mundo, tío. Not everyone in London is a legendary assassin or a super spy, but everyone can be a hero. En Payday 2 está John Wick, no me jodas, en serio. So get out there, find the best recruits, and build your resistance. ¿Pero en plan mod o qué? Ah, no, no, no. LOL.
Voy a jugar al Payday y al Payday 2, pero bueno. Plunging the player into a living, breathing Acaban de dar la fecha, pero no la he visto. ¿Cuál era? has always been a central pillar of the Watch Dogs series. ¿Lo habéis visto? So what goes into building those worlds? Here's Amanda Munt to tell us more. 29 de octubre. Es que creo que no os había dicho todavía. My name's Amanda Munt. I'm a level artist on Watch Dogs Legion at Ubisoft Toronto. Pues no. Being a level artist, I think, is the coolest job in video games because we do get the freedom to kind of like pick and choose what little details we want to depict, and we get ample opportunities to tell the stories that we want to tell in the spaces that we're assigned to. I have the capacity to hide things and, you know, like small little Easter eggs. In AC Unity, there was a boat somewhere in the world that was covered in cats. And then Ojo, ser... ¿Cómo se llama esto? El level designer, el diseñador de niveles, tiene que ser la hostia, ¿eh? Poca broma. Tiene que estar muy, muy guay. I was fortunate enough to go to E3 last year. Some of the people that I was showing our demo to were from London, so no matter where I dropped them in the city, they'd go, "Oh my God, this feels like Camden. This, you know, this feels like Southwark. This feels like Westminster." When people are talking about some detail that I've put into the world and they're excited about it, like that feels so good as somebody who builds these worlds with care. I love it. And now some news for Brawlhalla fans. In just a few weeks, you'll be able to battle it out with your favorite legends on iOS and Android devices. Joder, la DLCs que tiene, ¿no? El Brawlhalla me interesa más bien poco, pero bueno. 3, 2, 1, Tiene su público, el Brawlhalla, pero ya digo. Está guapo, tío. Es la super... Ya, sí. Whether you need a Tom Clancy action fix on the go or want to dive back into one of the most beloved fantasy franchises in gaming, Sí, sí, sí. we got you covered. Es un Smash Bros en PC, pero está... A ver, está guay, pero bueno, no es un Smash Bros. ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? Might and Magic. ¿En qué momento Ubisoft ha sacado este juego? Ah, que es de móvil. ¿Conocíais este juego? ¿Qué es esto? Ah, esto es un juego de móvil. Ya lo presentaron este. Es como... ¿Cómo se llama esto, tío? Mete un montón de personajes de Ubisoft. Es tipo... No me sale, tío. Ahora lo veréis. Pero es para móvil también. Estos son personajes del Rainbow, sí, sí. Pero el gameplay, a ver si lo enseñan. Que es tipo un juego... Hay personajes de Ubisoft en general. Ahora sale... ¿Ves? El de Splinter Cell, tío. ¿Este no es el malo o alguien del Ghost Recon Wildlands? Puede ser, ¿eh?
O me he vuelto yo loco. Hey, take this. Don't make me regret this. Tom Clancy's Elite Squad, efectivamente. Pero es como por turnos, no sé qué cojones, tío, no me acuerdo. Para móvil, tío. Me interesa muy poco. Speaking of Tom Clancy, it's been 5 years since Rainbow Six Siege Ojo, first launched, and the community has never been stronger. In celebration Sí. of this milestone, Necesitamos un nuevo Ubisoft Splinter Cell, pero ya. put together a special Realmente. video to thank all of the amazing players and developers that have helped Siege become the game it is today. El Siege ha cambiado un montón, ¿eh? No sé si os acordáis, pero cuando salió era una tremenda mierda. Y ahora es lo que es, vaya. Es increíble este juego. Molaría un Splinter Cell de mundo abierto, semiabierto. Estaría bastante bien, ¿no? ¿Puede? Creativity, competitiveness, and team play. Pour le joueur, le 1er décembre, c'est un début. Habla en francés. Il faut tout de suite s'engager et dire aux joueurs, ce jeu est installé. Me gusta que no lo subtitulen, sino que pone habla en francés. That original vision was quickly adopted by our passionate community, propelling it to a whole new level. Ya, pero Ubisoft ahora controla, de mundos abiertos, no sé. This is such a special moment, and being at 1 year anniversary of Rainbow Six now, game being stronger than ever, more players today than we had in the past, it means the world to us. But we also had our share Pero al Rainbow Six lo que le pasa es igual que al Valorant o al Counter, que tienes que ser... La gente no moría, tío. Ah, vale. Está bien. Que tienes que ser 5, tío, para jugar a este juego. Through it all, we're always driven by you, our community, and together we grow stronger. There is no sequel plan, and we're here for the next 10 years, so expect more Rainbow Six in your life for quite some time. Look at this. Tous les succès, c'est vraiment le Habla en résultat de francés. autant de nous que de vous. Ce jeu, il est autant le vôtre qu'il est le nôtre, nous, l'équipe de développement. Now 60 million players strong, we're just getting started. No tiene malos números, ¿eh? En Twitch no sé en qué posición está o suele estar el Rainbow Six, pero juega bastante gente. A ver el Rainbow Six Quarantine este. A ver si lo enseñan. Hostia, ¿en serio? No lo sabía lo del actor. Madre mierda. If you haven't tried it yet, dive into our new Operation Steel Wave update available now and take Ace and Malusi out for a spin. A few days ago, we introduced y'all to a brand new multiplayer shooter. Now, it's time to venture into the hyperscape. Let's go. El Battle Royale con la mecha más corta de la historia, tío. Ubisoft y los trailers CGI, tío. A mí tampoco. No me gustó. A hack in a hyperscape. That's not supposed to be there. Let me get you all up to speed, okay? About 30 years ago, everything that we feared about our future started to come true. We made some good decisions. A lo poco que juegues, te aburres rápido. So, here we are. 10 billion souls living in the crush of the megacities. Pero Ubisoft hace muy buenos trailers, ¿eh? But the people at Prisma changed everything. Sí, básicamente. They gave everyone a way out. The hyperscape. Pues en plan... In the hyperscape, the Ready Player by One. far is Crown Rush. Literalmente lo mismo. Anyone can become someone. Solo que aquí es un Battle Royale y allí pues no, pero lo mismo.
Pero en Ready Player One también, ¿no? If you get good at Crown Rush, it can change your life. But strange things have been happening lately. Rumors of people getting hurt. Users disappearing from the real world. A darker secret lies at the heart of Hyperscape. Los personajes no morían nunca, sí, sí. Eso me di cuenta. O sea, es de lo peor que tiene. En el Apex ya le cuesta morir a la gente. Depende del escudo que tengan. Pero lo de aquí era exagerado. Exageradísimo. That's what brings us to the edge of the future. To the Hyperscape. I'm JC, Creative Director on Hyperscape. JC's work on Far Cry Primal and multiple Prince of Persia titles has established him as a top creative here at Ubisoft. For me, what's exciting is we started building it from scratch, seeing it grow, adding ideas is really cool. Hello, contender. A ver, este hombre tiene buen currículum. Quiero decir, ha trabajado en Prince of Persia y todo esto. In a future where humanity has grown a little darker. One of the companies there, they are launching what's called the Hyperscape, which is a virtual world and the internet of the future. It's the place where everything converges. El internet del futuro. Within the virtual world, there is a battle royale that takes place in the virtual city of Neo Arcadia. A mí una cosa no me gustó nada era el pase de batalla. Es todo feísimo, tío. Feísimo, feísimo. Then we also introduce a lot of new things. You get the opportunity to do parkour on the rooftops, to go into interiors where it's much more narrow, much more stressful. Eso era la Alternator, tío. Opportunities to get cool items, but also more players, so it's a risk-reward kind of deal. We introduce the notion of hacks, special abilities that you can pick up on the fly to adapt your tactics. With hacks, you can do things like teleport yourself, you can wrap yourself into a ball and bounce around the battlefield. So, a lot of abilities. Lo de la bola es exagerado, también dura demasiado. O sea, tiene demasiada vida la bola, por ejemplo. A ver, para gente que le gusten estos juegos muy arcade, está bien. O sea, yo prefiero esto al Fortnite. También te digo, ¿eh? Lo he inventado prácticamente, sí. Sí, sí, no sé qué más le pueden meter, la verdad. Sí, sí, no sé sinceramente qué más pueden hacer en todo esto. A ver, lo que le van a meter al juego. Yo creo que en los Battle Royale se puede innovar en tema contenido y de eventos y todo esto. Mira, como los Survivals, está todo hecho ya. Mezclar... ¿cómo se dice esto? Mezclar géneros. Pues yo que sé, metes un Battle Royale con cosas de Survival Horror. A ver, el Hunt, por ejemplo, el Hunt Showdown es más o menos así. Pero mezclar cosas, mezclar géneros, puede estar bien, podría ser interesante. Battlefield 5, no sé qué haré esta noche. No sé si jugaré o no, te lo diré luego. No sé, es que tengo bastante sueño. Estoy cansado y tal. Si juego, sí. Si juego podemos jugar al Battlefield. Si no, pues mañana. No, ya sé, ya digo, no sé si jugaré. En general, o sea, no sé si jugaré en general. Es hoy la beta, además, ¿no? Sí. The digital world of the Hyperscape gave our artists and developers incredible freedom when it came to designing characters. Production manager Ana Maria Musca is going to take us behind the scenes of character design. My name is ¿Musca? Ana Maria Musca. ¿Musca? I'm ¿Ha dicho the Musca? production manager for characters and weapons on Hyperscape. We have paid an exceptional amount of detail to our characters. We switch different outfits, different fashion statements, different tattoos, different materials until we see them as real individuals.
as real people. So the second you pick a character, you see them in game, you understand what their motivations are and what drives them and what challenges them. Yo no vi nada de eso, ¿eh? This Perdona was que te the diga. first Pero bueno. lineup of characters. This is our default base, but even starting from the hair down, everything has been meticulously thought of. Would this person actually like this type of outfit? Would this person enjoy the type of tattoos that we're putting on them? Will they actually like to be in this body? Each season, we plan to produce new outfits for these characters. So we're hoping some of our players are gonna see the effort and No, lo de los trajes y tal era... son skins. Es en plan pase de batalla y todo eso. we're very excited to see it in Pero people's bueno. hands. Me pone que está en el mantenimiento en el directo para el Watch Dogs. Ubisoft has been working closely with console makers No sé. to take advantage of all the extraordinary capabilities these new Igual consoles will offer. le has dado Now, error we o have algo, a no special sé. guest to tell us a little more. Hey everyone. ¡Hombre! Phil Spencer from Xbox. Mi amigo. With Watch Dogs Legion, Ubisoft is supporting smart delivery. Vale. So you Bueno, will get cuando... the absolute best version of the game on any version of Xbox you're playing on. Eso. On Series X, you'll get to take Que lo explique advantage of nuestro the amigo. amazing work the team has done with DirectX ray tracing to create an absolutely immersive version of London like you've never seen before. Ubisoft has a unique ability to create immersive worlds, setting a new bar that continues to drive our industry forward. I'm a huge fan of Assassin's Creed. I love the time I've spent exploring the world in Assassin's Creed Odyssey, and I can't wait for you to see the gameplay from Assassin's Creed Valhalla that's coming up now. All right, we know you've been waiting to hear more about this game since it was announced back in April. And now it's time for a deep dive into the world of Vikings. My name is Julien Laferrière, and I'm the producer of Assassin's Creed Valhalla. So a couple of weeks ago, we announced Assassin's Creed Valhalla, and the reaction from the fans was just amazing. The time period of Vikings is really, really inspiring. When we did our research, Me apetece un we montón, found that, they were not mindless barbarians. Vikings were actually farmers trying to find new lands for them to settle. And so they had really human motivations. So for us to have this opportunity to tell kind of the real story about Vikings and kind of separate ourselves from the myths Me apetece un and the montón este folklore Assassin's Creed. is really something Pero that mucho, drove mucho. us to make this game. The team went to Norway and England to take the same roads that the Vikings did, to really experience what it meant to be a Viking at that time. And then leaving Norway, which is barren but majestic, and just coming by boat. ¿No te gustan cómo están haciendo los Assassin's Creed? A mí sí. Con los toques RPG y tal, a mí me molan, tío. Tenían que hacer algo. Igual podrían hacer un spin-off con un mundo menos grande o bastante más pequeño y más de sigilo, podría ser. Pero a mí me molan los Assassin's Creed así. It is a personal adventure, it is the story of Eivor, a Viking chieftain. Eivor is either a male or a female. You decide when you start the game. They will have to leave Norway to settle in England because you just can't live in Norway anymore. There's too much political pressure, no resources available. Obviously, in England, it's full of Anglo-Saxons and other people, and they don't really want you there. So you will have to fight your way there to kind of build your own settlement and see your clan prosper. Esto ya lo sabíamos, ¿eh? Vikings were brutal warriors. Shields! And the fact that they were mastering a lot of weapons coming from the medieval times really inspired us to kind of revamp Renovar el sistema de lucha. A ver si es verdad. To leverage the brutality and the intensity of Viking combat. Vikings Molaría algo más en plan For Honor, no sé. They were masters of stealth and deception when needed. They used basically any sort of tactics they could use to win the battle. So we want to portray the full range of combat that you can imagine coming from the Vikings.
Toma. We are very happy to finally be able to show you the game we've all been working on. So please enjoy this deep dive into Assassin's Creed Valhalla. Venga. In-game. In-game, ojo. In Assassin's Creed Valhalla, you will relive the epic saga of the Viking invasion of England. You play as Eivor, a Viking from Norway, who will lead his or her battle-hardened warriors across the North Sea to the British Isles. Eivor is driven by an ambitious goal, to build a thriving Norse settlement in a hostile land. For the good of our clan, it is time we go a Viking. Today we raid, that tomorrow we may build. England is a dark age tangle of broken kingdoms and warring dynasties, a land of opportunity and riches. As you prowl England's rivers by longship, you may raid locations you spot from the shoreline. Ground your ship and blow your horn to lead your raiding crew into battle. Lo de los llaveros no fue del Origins o del Odyssey. Your crew will assist you in all your raids, fighting enemies, battering down doors. La cámara está como muy lejos, ¿no? Stealing cargo too heavy for one set of arms. Igual se puede modificar. Whatever riches and resources you pillage may be used to develop your settlement. Esto es lo que yo quiero ver. Cómo avanza la aldea y qué pasa, ¿sabes? At the heart of your settlement is the Alliance map. It will serve as a record of the allies you have made and a guide for future opportunities. A mí lo que comentas, Gerard, que te he leído pero no te he contestado porque estaba empezando esto. A mí me mola, no sé. Que cada uno tiene sus gustos, ¿eh? Entiendo que no te gusten. Hay mucha gente a la que no le gusta. Pero no sé. Hostia, los bosques, tío, qué guapo. Sí, pero es que Ubisoft últimamente hace todos los juegos igual. Far Cry es lo mismo. El Ghost Recon es lo mismo. Ha pillado la lanza y la... ¡Ojo! Joder. Incapacitate them with the new stun system to keep them at a distance, or finish them off. Dual wield any two weapons you wish to unleash a deadly combination of attacks. Pero eran mucho más survival antes, ¿eh? Mira el 5 y mira el Origins, por ejemplo. Es el mismo tipo de juego. As you see fit, and become a legendary Viking warrior. All combinations of weapons are available to dual wield, including 2 shields. Dos escudos, tío. Not all situations call for violence. In this new land, a Viking must find a way to adapt. A ver, el sigilo. As Eivor is not welcome in England, you may need to Esto es bastante Assassin's Creed. avoiding unwanted attention in towns and bustling cities. Pero ya desde el primero estaba lo de mezclarte entre la gente. Use Eivor's hood and cloak to blend with crowds and slip past watchful eyes. An unseen hunter among the people. Que están todos, lo de meterte. From capital cities and villages to the dense forests and rolling hills of England, exploration is vital to keeping yourself sharp. Sí. You must feed off the land Tal if you cual. hope to endure. Hunt and forage to replenish your health and fortify your equipment. Search pagan temples and Roman ruins for new activities and challenges to strengthen yourself and your settlement. The more you explore, the more of England's secrets you will reveal. Aquí no llevamos un águila, llevamos un cuervo. But as you push deeper into England, the enemy will push back. Por Odín, claro. In a series of climactic moments,
Assassin's Creed Valhalla will feature massive assaults in which you will lead Eivor's army into Muy For Honor esto, ¿eh? against heavily guarded Saxon fortresses. Today we will reclaim her. Today we fight for your land. And tomorrow we rebuild. Lo que más le falla a los juegos de Ubisoft son las caras y las animaciones. Y este porque es intergeneracional. A ver el próximo juego Next Gen completamente. A ver cómo lo hacen. Sí. Pero no creo, que sea Bass. Veremos, pero no creo. Habrá más gameplay en el post-show. Vale. A ver, los FPS sí, pero ya han dicho que que es work in progress, ¿sabes? Están trabajando en ello. 17 de noviembre, ¿esto se sabía ya? 9th century England is truly unlike anything the franchise has seen before. Assassin's Creed Valhalla will release this holiday season on Yo lo tengo Xbox apuntado. Series X, Vale, sí, porque se ha PlayStation filtrado. 5, Xbox One, PS4, PC, and Stadia. Sale para We're close to todo. wrapping up today, but before we go, our CEO, Yves Guillemot, is here to share a few words. I hope you will have enjoyed what you have seen today and that you will love playing these games. Algo más, ¿no? I'm proud of our teams for delivering an ambitious, broad and creative lineup of games. And we haven't shown you everything yet. In fact, we have a lot more to come. El juego está fuera de So you will servicio. have another Estarán... Ubisoft Forward to habrá reveal otro. even more about our upcoming games. Habrá otro, vale. Before ending this Ahora show, enseñaré en el Far Cry. we have one more thing to share with you. Sí, esto es el Far Cry. No, no pasa en China, tío. Pero se filtró en China. Se filtró en la tienda de Hong Kong, de Play. Es de serie, ¿eh? ¿Esto? Es de serie total. Hay un montón de nombres hispanos, tío. Qué guapo, tío. Puede ser que sea Cuba, ¿sí? Sí, pero los de Barcelona... No sé qué hacían. Igual se encargan de esto, no lo sé. Me resultaría raro. Esto yo creo que son los de Montreal, ¿eh? Qué guapo la intro, ¿no? Juegos para móvil, sí, es verdad. Let's go. Tío, la intro ha estado muy guay. ¿Será Cuba? It's beautiful, amigo. Costa Rica. But useless. I have something for you, Diego. Give me your hands. Papa. The grenade is simple. It has 4 basic parts. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle, and of course, the pin. Ah, que la quita. What are you doing? Breathe, Diego. Breathe.
pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. ¿Qué frase? Lo de la granada. Pues sí será más, es verdad. Now. Si realmente es Bass, tendré que jugar al 3 antes de que salga este. I am el presidente, which means that someday you will be el presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own. ¿Tirará la granada a los manifestantes, tío? Even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves. They will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. No han dicho qué año es, ¿eh? Y tampoco se puede ver muy bien, no sé. Míralo. Los pollos hermanos, tío. They will answer you with screams. Call you evil. A monster. Va a tirar la granada, tío, a los manifestantes. Muerte a Castillo. So you tell me. Míralo, es que tiene cara de malo el hijo puta, ¿eh? Are you a monster? Because our country is like this grenade, except it has two basic parts. Our people and you must clutch them nice and tight, or we all go. Me lo voy a gozar bastante, ¿eh? Este juego, en directo. Mira el coche que tenía él en la miniatura. En miniatura me refiero. You understand now? Prove it. Boom. 18 del 2. Vale, 18 de febrero. Guay. Guay, 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 guay. Ya se había filtrado esto, ¿eh? Pero bien. And with that, we're wrapping up our first Ubisoft Forward. Primero Ubisoft Forward. Habrá más. Lo veremos también, obviamente. Hemos visto solo juegos que ya conocíamos y el Far Cry que se les había filtrado. Así que yo también me piro. Ahora cuando termine esto. No han dicho cuándo, pero bueno, habrá otro. Ok. Esto es el gameplay que han dicho, supongo. Hey everyone, welcome to the Ubisoft Forward post show. My name is Yusuf Magid, and this is Assassin's Creed Valhalla. We're going to take a deep dive into about 30 minutes of gameplay. And 30 minutos de gameplay. Hey everyone, this is Philippe Bergeron, otherwise known as Fizz. I am. Vale, esto lo veré en diferido, que estará en mejor calidad, obviamente. Me voy a cenar y nada, nos vemos mañana con el No Man's Sky, que le volveremos a dar un ratillo. A ver, lo veré en diferido, esto, que se verá mucho mejor. En fin, me voy a cenar. Hasta mañana. Chao, chao.